59,000 сомон Mercedes 220 кардагӣ. Як бор тамошо кунед, мошоалло машина дар хуҷанд тайёр карданд. Гарени зур, нархиш дастрас, каси успед кард ошара. Та охири сола танировка, ҳуҷҷатош як сола. Қайд та охири сола то феврала утилизатсия дора кондитсионер, ях, ана газ, бензин, газ Евро 4, опорни пеш перфорация, диска чакора нигоҳ кунед. Гарени зебидай. Илтимос надизден дар сайтотон напартоем. Бренд меҳнат кунем. бовар кунед, дил мона. Жонои ман нигоҳ кунед ана духтарако апачко барои шумо мошинчаки хушрӯ нархи дастрас кардед срочни 75000 сомон. Солаш 2019 бардору мотор 1.6. ҳолаташ хушрак мошин бардар жонои ман Hyundai Accent мешад варианти Америка кстати мебинем. марҳамат кунед на нарха нигоҳ кунед, нархи беҳтарин 110,000 хардагидан такси гаштаги нест. Ана ҳуҷҷатош бошад бардаро солома утилизатсия ҳам дорад. Кондитсионерош ях. Камбуди надорад гӯям хато намекунед. Инҷа бардаро заглушкаче буксировкаша мезанед, балонош на балонои зиндӣ доштааст. Машина Америка сами Америка бошад ё ниёз мебинем. 8606 хушрак астан 75000 сомон. 100,000 пробег дорад бардаро такси гаштаги нест. Дискош хушрӯ балонош нав. Олати салон бардаро не салон шош хушрак аст. Салон лаптади салони сиёва дорам. Ана боз чи дорад бардо. Ана бале Америка даст дидед. Америка пробегаш 102,000 мил даст кондитсионерш ях монитор дорад. Режим вождения дорад, коробка автомат бардаро. Ина ҳолати салонаш. Салон шеда чи хушрак аст. Кожни руль, мультируль. Кондитсионерш ях бардаро. бардаро. Поли шумка кардаган бардаро. Подписчикам аз худи Бадахшон аз ҷоя шуғнони. Ё хорух. Тамом мерам инамҷа. Хай мери Бадахшон уфтед садас бардарҷонои ман бо динамик ба аз Бадахшон бардаро занг задагидам. Динамики вақти Бадахшон рави аз бардаро насиб мерим Бадахшон. Салом алайкум подписчикои ки аз Бадахшон моро тамошо мекунед бардаро. Бай. Срочни аз нархи беҳтарин успед кунед. Бардарҷонои ман, апаҷоно, хоҳарҷоно, марҳамат тамошо кунед барои шумо мошинчаки беҳтарин. Майда компактняк хушрак. Мотор 1.5 фирестодан бардаро. Бале, мотор 1.5 даст, мотори Corolla 1. Ана номаш Toyota Ist даст бардаро. Ist дида саросида намешавем ки фақат истода мегардид хатид. Ана мошинча баландаки хушрак аст, наки кам расхода аге кана мешим ки ягон 6 литр 7 литр расход дошта бошад, номерош бинед чиқи хушрак басе 8000 даст бардаро. Олаташ хушру. Нархи беҳтарин мемонед, срочни фурӯхта мешад бардаро. Марҳамат, мошинча японка перекидка аст. нархи бардаро 81000 сомон уфтедан, солаш 2010 буд аст, ҳуҷҷатош то охири сол. Ин мошина мегӯям ки чанд моҳ пеш ба фикрам 110,000 аз бозор харидагӣ будем. ҳозир бардаро 110,000 сомон ки 4 метр. ана барои ҳамин бардаро нархи 81000 сомон мемонем. нархи хуб аст бардаро, боз муомила дорад, боз арзон карда мешавад. биед аз наздик тамошо кунед, бинед, савдо кунед, арзон кунед, гиред. Анҷа фоида тонировка, ҳолати салонаш нигоҳ кунед, салончошам хушрак аст, мошинчаи компактничи зур аст бардаро. мошинча ман медонем, мошинча махфу аст. ана кондитсионерчошам кор мекунад, штопири бовчошам бинед чӣ аст. ябор заидид кунем, хеле заидид кардам. ана заидид кардем бардаро, ҳолати салон, салонашо нигоҳ кунед бардаро ман. ана штокша бинед, интересный даст штокаш. Якон дип вайша биданда кор пробегша чӣ хел мебинем. ин аз инҷа не аз инҷа мебинем фикрим. баъд пробегаш бардарзуни ман ки бошед агар нигоҳ кунед чанд аст. 242,000 ободии нормали гаштаги басохи мошинчаи зур аст. ира бардаро худем Япониям бисёр рай кардаганда. мошинаи зура бардаро бисёр рай мекунам. мошин ки мисол махфуз шуд, ҳам любой ҷо бисёр пробег мешавад. Ина приусуям бисёр мегардад любой ҷо. чӣ хел аст бардарҷонои ман, марҳамат фикратон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай таҷи бошед. аз канали ма мошинаи арзон дастрас ва мошинаи беҳтарин метавонед пайдо кунед.
جلوی ما مرحمت تماشا کنید. وضعیت دیگر تویوتا کمری. بله تویوتا کمری دو بردار جانو نگاه کنید چه اسکچه خوشراک است. همه خیلی هستن که بردار من این اسکه نیست بردار الیا اسکه کردگان فرش نکی موندگی است. دو تا دیگه فرش هم اگر اسکه زنی نگار بردارو بهترین میشد بیاد خوشراک میشد. خلاص حالات این ماشین چه خوشراک است. یگان کامپودی ندارد بردارو اسکه بالونش هم نو سالش 2010 ریس استایلینگ است بردارو 2009 ماه است 2010 میشد. نرخ 99000 سوم سراچلی فروخته میشد بردار جانو من 99 نرخی بهترین است. باز معامله خوشرو دارد. بیاید از نامی کانال ما گپ زنید سودا کنید ارزان کنید گیرید بردارو مرحمت بالونش هم در حالت خوب سلامش نگاه کنید. استارت استاپ زدگان برداره خیلی خودت چی است نزدیک میشی خودش کشاده میشه برداری بسکیچو دو حساب نمیشه دو انا سیدینی لیفت بردارو لینک کد زنید ببینید 2010 میشه 9 10 ماه 2010 میشه بردارو حالتی سلامش هم میبینید مولتی رول مانیتوری اندروید بردار جانو اول دویدید میکنیم که اینه مرحمت کانتینرش هم کار میکنه حالتی سلامش بردارو بد نیست مانیتوری اندروید کانتینر گفتم کار میکنه 142000 میل پرابگ داشته است ماشین چه گفتیم امریکان که چه خیلی است بردارو پس کرده رو سروچنی 99000 سوم ریستالینگ است چه خیلی است بردارو مرحمت فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید سروچنی فروخته نشد نرخ بهترین تنیروفکا اوجتاش سه ماه تنیروفکا اوجت داشته است بردارو کانیتنر کار میکنه از پرسیدم بردار جانو میگم فریون بس کرام نداره کار میکرد حوزه خنوق نکرده استاد است بیاید پرورک کنید ببینید مخوب کنید سودا کنید گرید لایک فراموش نکنید با کانال ما باشید تشکر زیاد هفته دو بای تیجی بای 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 السلام علیکم بردارای من السلام علیکم подписчикای هفته دو بای تیجی میدونید ما در کجا قرار داریم بردار در مهمونی این برادری ما جورخان قرار داریم بردار جان من السلام علیکم подписчикای عزیز подписчикای هفته دو بای تیجی السلام علیکم آقای فاروق خوش آمدین شما با کارخانه ما زنده باشید این برادری ما زیاده قریب یک 10 سال میشده است که از خودی انا کره بردار جان ماشین رو میکرد از تاجیکستان با خب حاضرم اکاتون همجا هستن بله بله حاضرم بردار جان ما برادری کلونشون در همون کره بودن خب اینجا آفیسشون بسیار جای شینمی خوشرو دست بردار همینجا اومدیم که ما همین اکای یا دو بار ماشینشون رو آورده دیدم همین اکای کارشون رو برای شما بردار جان توصیه کردیم من به بردار میدونید چی معقول شد کارشون همش قانونی این همش قلم و دفتر پیچتاش کردی بردار جان من خب بسیار подписчик‌ها چند تا مثال از خیتای از دبی از دیگه جو چند برادر توصیه دادیم اگه همین نمیشود که میگن بسیاری подписчик‌ها ماشین بیارن بینیم بعد پولش بدیم همین که هیچ کلا داره که خیلی خدمت رسانه نه که همین شما خیلی خدمت رسانه داشته بله بله ما همه مشکل‌ها را دیده همه подписчик‌ها بسیار مراجعت کردن مشتری‌ها بسیار مراجعت کردن ما همه چیزا را دیده کدومی که میترسد از ریسک کردن که پول با بیگانه میتیاد نمیشود مرحمت اینا اومده شرطنامه کرده ما حساب خودمون ماشین آورده به دستتون میرسونیم بعد حقی مثال همون ماشین نرخ همون ماشین مونده مثال میگیریم من اون دیگه فهمونم کوشش کرده بردارو شون اپریمه ماشین ویبر کردید از همون کره پولش 100% پرداخت نمیکنید بردار جون من این شرکت خودش 100% ماشین میبرد چند فایز میگیرید پیشکی حق خدمت رسانی شما میگیرید تا 5% است 7% است 10% است وابسته از ماشین خودتون از نرخ ماشین انا پیشکی مثال بردار جون 5% پول میگیرن بعد ماشین خودشون پول خودشون کتی بردار راسخود کرده را کیلو کرده داجی راستا مشکل همش کتی همش آورده دست شما میرسونن بردار شما ماشین قبول میکنید میگیرید بعد پولش میدید دیدید چه خیلی بردار بعد نرخ ارزان نرخ دسترس کردی چی خیلی که نرخ در همون جا هست بردار جانوی من اینا از همون دیلرها چی میگن این کرو افیکسال این دیلرها میگن نرخشون بردار همش از چکش کردی فهمیدید بردار بیاید از نامی کانال ما گپ زنید بردار جانوی من باوری دارم که کارتون بود میکنن باز بیرون بازی عدت ماشین آوردگی دارم باز ماشین نشون داریم مثلا قدم خواهشمند باشد میتونن بیان ببینن از پیش معقول کنن معامله کرده از نوم شما باز گپ زنن سکیت کم داریم گپ نیست برادر جان رحمت کلا شما اومدین یه بار دیگه فاروق همین پاسیچکای من کارش بود کنیم من بسیار خرسند میادر میشم که انا بردارن این ماشین چوی که گفتیم نلی چی دوران کو اینا BMW Pro Edition دوران سال 2016 بود که 2016 کیا کاپان چند سالش 2015 و 2.0 دیزل موتور GC نگاه کنید بردار اینا هر دوشان واگونی نرخای دسترس کردی بیاید از نزدیک تماشا کنید انا بردارای من نگاه کنید انا دوست دارونی تویوتا لند کروزر پرادو نمرش شروع دادن 0202 بردار من سال 2009 پلاس خلیجی انا ماشین چه نرخ بهترین کردی سروچنا 120000 سوم برای подписчикای هفته دو بایدجی
боз албатта камтари дигар муомила ҳам дорад. Биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед, мақбул кунед, гирид бардаро. Мотораш 4 цилиндра, яъне 4 тага мотори 2.7 аст. Барои 120,000 сом бардаро. Тонировка ҳуҷҷатош ана 6-7 моҳи дигар тонировка ҳуҷҷат доштааст бардаро. Мошин бад нест, бампери пешаш кор дорад. Ана балонаш неки бад нест бардаро, просто моҳика надорад бардаро. Кам вандон дораду. Нав нест, агар 60% мумкин бошад. Ана ин коврик шошака краска мекунед, сиёҳ краска мекунед бардаро. Ин краскаш дуранга шудагас, безебан видим бошта куш мекушад бардаро. Ин дараш кушодагас сетазадор дорад ко. Хуб задни камера ҳам дорад. Ин мошина хеле вардан ки фаро ҳамин мони фурӯши муфта. Ана овар салон бардаро. Ин хеле мошина хеле арзонтар мемонад. Неки бардаро шумо мошин реклама кардани шудед агар камтар товар мевид бардаро дибой мошина як моҳика кунед со кимишка накунедам хатяби моҳика кунед бардаро. Ана овар салон. Ин мошини ки срочни фурӯхта истода нархи арзон монда барои ме хеле монда истода. Просто шумо мегум камтар мошина хушбу нигоҳ кунед бардаро дибой мошина. 2008-10 моҳа 2009 мешад бардаро. Мебели салон. Ана мебели салон монитор шакли бардаро монитори андроид кондитсионераш хушрӯ кор карда истодааст. Ана кондитсионераш салон чош пробегаш бошад агар ҳозир мебинем пробегаш 241,000 километр гаштагиаст бардаро. харидоро касе ба мошин мақбул шудагӣ бошад агар биёед хушрӯ аз наздик бинед бардаро нархи беҳтарине гирифтан мумкин аст. солашам нав аст бо ина мошин бад нест, кам мисол чӣ дорад меҳр талаб аст. як химчиска хушрӯ мекунед, падировка мекунед, бампери пеша краска мекунед бардаро мошинча звер мешад. барои ҳам бардаро нархи савдо кунед, арзон кунед, амир аз худашам милишкунед гиритам. чӣ хел аст на бардарои ман марҳамат кунед. фикротон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автоду Байтеҷе бошед. аз канали мо мошинои арзон дастрас метавонед пайдо кунед. на ҳолаташ бардарҷонаку бай несту хай бардаро кам расход кунед агар баъд бай мешавад. нархаш неки бай аст. муомилаи хушрӯ дорад. ташаккури зиёд бардаро ба дӯстон раҳон кунед, бехабар нам. ҷуном марҳамат ана 66,000 сома барои шумо Toyota Corolla 2 ёфтагем срочни фурӯхта мешавад. каробка автомат бардарои ман. мотор 1.8 бардарҷонаи дуал. чӣ хел аст на бардаро 2009 Америка Эли аст. 66,000 розӣ кардагем, нархи беҳтарин барои подписчикои Автоду Байтеҷе бардаро. анҷа подписчики қадрдони мо омадаган. гуфтем акаҷон чанд мошина аст? 70 томони, 75 томони гуфтем не, 70 охира гуфтам не. арзонтар монед савдо шавад. анҷа розӣ кардем 66,000 сом байна. нигоҳ кунед худатон бардаро. арзанда аст ё не? баъд фикротон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед, ба канали Автоду Байтеҷе обуна шавед. мошинои арзон дастрас бо варидорам аз канали мо пайдо мекунед бардаро. чипси коробка автомат мошина бардаро Америка гуфтем. Америка гуфтем, бале неки винкодаш кур кадаги аст. винкодаш кур кадаги аст. баъд штоки Америка аст. охина Эли бояд бошад. салон. бале бардаро Эли. гуфтам Дубай набошад ки не, Дубай нест. 162,000 километр не мил пробег дорад. марҳамат бардарои ман. мотор коробка хадават меган саъат кондитсионер кор мекарда бошад. озя мешафаҳмед. бале кондитсионераш ҳам кор мекардааст бардарои ман. кондитсионераш ях меган. чӣ хел аст на бардарои ман? марҳамат кунед. фикротон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. боз мошинаи арзон дастрас бо варидорам аз канали мо пайдо мекунед. на бай аст бардаро. ташаккури зиёд ба ман. خب دوستان عزیز اینک سومین اعلان ما ماشینی انا چرول لاسیت هست. سالش 2006 موتور ابیام 1.6 لیتر برادر عزیز. коробкаш механикай газ бензин газ یارا4 هر دوش کار میکند. ماشین گفتگی که در حالت خوبی تکنیکی میباشد مرحمت با دقت تماشا کنید. اکای الکتروپاکت کار میکنه؟ الکتروپاکت коробка автомат دوستان عزیز الکتروپاکت مولتی رول. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اینا مرحمت برادر عزیز коробкаш автоматик. خب اینا حالتی درونش با دقت تماشا کنید. اکا بیا چیکار پرابک شبینه اکا. مرحمت دوستان عزیز ماشین نوبتیمون یعنی که 4 تا الکتروپاکت کار میکنه. خب салонش هم تازه بوده است. اینا حالتی بالون شیروینار. خب 229,000 کیلومتر گشتگی دوستان عزیز. اینا مرحمت. کوشکا باکا. اینا دوستان عزیز اینا طرفش هم خیلی کاملا کردن با دقت. ماشین در حالت خوبی تکنیک میباشد. لاسید 2006 سال. اینا مرحمت شروینار.
گوش کرد нархи мошина бодрои азиз 35000 сомониш мега. боз гуфтага ки савдо мешавад, савдои хуб дар назди мошин. ина марҳамат дӯстони азиз, моториш як гӯшаш чи яка простоя ишкала? Моториш як гӯшаш простоя дар 100 км чанд қадам бензин мехӯрад ка? Кам расход ай хулас кам мехӯрад гуфтага. наша 35 мега мака рақамои телефон да гав за 934 58 44 48. марҳамат дӯстони азиз, 35 мега ҳатман аз номи сомонаи мо гап занед, савдо мешавад. рақамои WhatsApp, рақамои дастиш ҳар деш кор мекунад. марҳамат муроҷиат кунед. марҳамат дӯстони азиз, инак дуюмин эълони мо Toyota Avensis аст ки соли баромадаш 2000 чанд гуфта ка? 2012. со моториш чанд? моториш 1.8 коробкаш механикаи бензини холи хади ҳаракат мекунад. мошин гуфтага ки фули фул дар ҳолати хуби техник қарор дорад. ина марҳамат краскаш сиёҳ, ҳолаташ хуб. ина ҳолати балониша бордои азиз, бо диққат тамошо кунед. ина бисмилла ҳолати даруниша дӯстони азиз. 4 дар электропакет, мултирул кор мекунад, коробкаш механикаи. ина ҳолати даруниша дӯстон тамошо кунед. ака кондитсионер кор мекунад? кондитсионер кор мекунад. чухолои нав кашидаги, салоншам тоза ҳай. задни камера дора бордои азиз. ина танировкам кадаги яксолаи пурра ҳуҷҷат доштааст. шаринар қадамое ки Avensis дархост кардаги бинед. ина марҳамат дӯстони азиз. хоб ҳоз як дақиқа ба пробегшам бинем ку чанд қа гаштагиай. бё ака як чи аз ажган шагирон ки бинем пробегшам қа. хоб дӯстони азиз, 291000 километр гаштагиай мошин. марҳамат дар ҳолати хуби техникаи. капоча акаи ка капоча ма чи тав бихӯрам. ина шароинар ҳолати даруниша тамошо кунем бо диққат. краскаш сиёҳ, кузовтан кор надоштааст, чашкишам варид надорад. мотор, коробка ходовой сатвои Avensis, кузови универсал, ҳолаташ хуб. нархи мошина дӯстони азиз 95000 сомониш мега. ҳатман аз номи сомонаи мо гап занем, бо савдо мешавад. ака багаж чао ки абор. ина бордои азиз, ҳолати багажшам тамошо кунем бо диққат. хоб ина ҳолати дарунаш. мошин хулас фули фул ҳамаш кор мекунад. бе ягон расход, бензини холи дар 100 км чанд қа мехӯрад ка? дар 100 км 8 литр бензин мехӯрад дӯстони азиз. ина марҳамат. хоб бо диққат тамошо кунед. қадамое ки харидор бошад рақамҳо дар рӯи экран мемонад. метавонед занг бизанед. ҳатман аз номи сомонаи мо Насим Теҷа салом расонед. ина шароинар мултирул абагрев сидени кондитсионер кор мекунад. ҳолаташ беҳтарин. ина марҳамат дӯстони азиз. моториш ина ҳолати моторишам тамошо кунед. хоб ака шави маҳкам кида тамом. моториш ина ҳолати моториш дӯстони азиз. ина ҳолати моториш. мотор, коробка ходовой сатвоиза кор мекунад бе ягон расход. наша дӯстон 95 мега бо савдо мешавад. рақамои телефон да гап за. рақамои телефони 984 83 18 18 WhatsApp дорад ка. рақамои WhatsApp дастӣ ҳамаш кор мекунад. марҳамат дар тамос шавед. бордои азиз, қадамое ки мошини арзон дархост кардем, ина марҳамат шароинат. наша 9000 сомон мега. солш чанд ака? солш 1995. бензини холи хади кор мекунад. бензини холи хади ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуби техника бордои азиз. бисмиллаҳир роҳмонир роҳим. ина даруни салонша тамошо кунед. хулас ҳозир як дақиқа пробегша мебинем. ина хай пробегша тамошо кунед. ина шароинар бензини холи хади вообще газа дидаги несай. қадамое ки 0.99 дархост кардаги будем. акай маҳкама чӣ кадаи? бё хайна ҳолати 4 та дискои простой, 4 та баллони пачка часпонаги. қадамое ки дархост кардем. ина шароинар мотор, коробка ходовой сатвоиза. документи чанд хел ямонага ка? документиш як моҳидия срок дорад. утилизация кардаги тайёра. ина самбуферш хади ба самбуферш хулас меравад шароинар. ина марҳамат. самбуферо оригинал часпонаги соз мехунад хулас. нарша 9 та мега бо савдо мешавад ка. нархи мошина 9000 сомон мега. боз гуфтагия ки савдо дорад. ина марҳамат. ина ҳолати балонаш. бадрои азиз,
ака рақамота гап за 808 51 14 марҳамат дӯстони азиз, мошино дӯстороне ки мисол бодрое ки советский дархост кардем бо нархи 9000 сомон савдо мешавад, ҳатман аз номи сомонаи мо салом расонед. Утилизатсия кардаги тайёр 1 моҳ ҳуҷҷат дорад. Рақами WhatsApp доред бай хадака? WhatsApp дасти ҳар деш кор мекунам, марҳамат дар тамос боред.